para naman magsalita ang yung mga laptop. Ito yon. To, yung dulong-dulong arrow na to, kiklik nyo lang. Pag naklik nyo na yan, pupunta kayo doon sa More Commands. Yun. Gets nyo na? Pag kinlik nyo, may lalabas na Customize Quick Access Toolbar. Tapos sa baba nun, More Commands. Yan. Click nyo lang yung More Commands. Yan. Sa More Commands, lalabas na dyan yung mga yung popular commands. Kalabas. Lalagay nyo, pipindutin nyo yung all commands. Ayan, all commands. Pag napindot nyo na yung all commands, hahanapin nyo lang yung speak cell. Ito, dito. Yan, ito speak cell. Lalabas yan. Speak cell. Speak cell. Ayun. Kalagay doon is speak cell. Click nyo lang yung speak cell. Tapos add. Kasi naka-add na kasi ako. Kaya hindi na siya pwedeng i-add. Pagkatapos mo i-add yung speak cell, susunod yung speak cells by column. Tapos add lang ulit. Add. Tapos speak cells by row. Add. Tapos speak cells by enter. Add. Tapos may okay dito sa baba. Okay nyo lang. Pag na-okay nyo na yon, okay na yon. Balik kayo ngayon dun sa ano nyo. May makikita kayo, eto. Ayan, ito yung 4. Ayan, ito. Ito na yung speak cells. Ito na yung speak cells by column. Ito yung by arrow. Ito naman yung speaks by enter. Yun na yun. Magsasalita na siya. That's all. Tas ito na yun. Ano nyo lang. Tawag doon. Yung liliwanagan nyo. Ano nyo lang. Isi-ship nyo to. Kung ano yung gusto nyo babasahin ng computer. Yun yung sasabihin niya. Gets nyo na.